हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग काउंटिंग नंबर सीखेंगे एंड नंबर्स नेम। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों, पहले हम लोग कलर्स नेम लर्न करते हैं। पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, पर्पल कलर, डार्क ग्रीन कलर। इन्हीं सब कलर से आज हम लोग काउंटिंग नंबर सीखेंगे एंड नंबर्स नेम। चलिए बच्चों, लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 O-N-E 1। नेक्स्ट 2 T-W-O 2। 3-H-R-E-E 3। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? 4 F-O-U-R 4। नेक्स्ट 5 F-I-V-E 5। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? 6 S-I-X 6। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? 7 S-E-V-E-N 7। 8 E-I-G-H-T 8। 9 नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? 9 N-I-N-E 9। 10 T-E-N 10। इसको हम लोग अच्छे से कलर करेंगे। नेक्स्ट 11 1 1 11 E-L-E-V-E-N 11। 12 T-W-E-L-V-E 12। Next 13 1 3 13 T-H-I-R-E-E-N 13। Next 14 1 4 14 F-O-U-R-T-E-E-N 14। 15 F-I-F-T-E-E-N 15। इसको हम लोग अच्छे से कलर करेंगे। नेक्स्ट 16 1 6 16 S-I-X-T-E-E-N 16।
नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? 17 SEVENTEEN 17. Next 18 18 EIGHTEEN 18. Next 19 NINETEEN 19. एंड लास्ट क्या होगा बच्चों? 20 20 वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।